बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे अज़ीम के बाबरकत नाम से, जो अव्वल से पहले भी अव्वल था, जो आखिर के बाद भी आखिर है, जो ज़मीन के ज़र्रों से लेकर आसमान के सूरज चाँद सितारों का मालिक है। प्रोग्राम में मियाँ मोहम्मद अशफाक आपको सलाम अर्ज़ करता है। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं वो मौजू मेरा और आपके ईमान का हिस्सा है, यानी कि अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत। बदकिस्मती है जिस दिन से पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत पर करारदाद पास की और उस करारदाद के तहत कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया, तब से लेकर आज तक तमाम आने वाली हुकूमतों ने कोशिश की कि किसी न किसी अंदाज से कादियानियों को जो है वो नवाजा जाए, और इस नवाजने का सिलसिला आज तक जारी है। नवाज शरीफ दौर हो, पीपल्स पार्टी दौर हो, परवेज़ मुशर्रफ का दौर इक़्तिदार हो, ये तमाम वो अदवार थे जिन अदवार में लोगों ने हुकूमती जो लोग हैं उन्होंने अपने अपने बयानात से, अपने किरदार से नरम रवैया जो है वो इन लोगों के लिए रखा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत, अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर कोई किसी किस्म का जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। कादियानी कम्युनिटी हो, कोई गैर मुस्लिम हो, पाकिस्तान में रहें, अपने आप को अपने मज़हब का मानने वाला डिक्लेयर करें, रहें, उनके उसी तरह से हकूक़ हैं जैसे मेरे और आपके हैं। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन जिस चीज़ को, जिस कम्युनिटी को काफिर करार देता है, उसके लिए राहें हमवार करना पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी भी है, और मज़हब तो उस पर जो लाइन लेता है वो तो किसी से पोशीदा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस दिन से ये इक़्तिदार में आई है, उस दिन से इस पर एक इल्ज़ाम लग रहा है कि ये कादियानी नवाज़ है। शुरू में बहुत सारे लोग मेरे जैसे यही समझते हैं रहे कि चूँकि इमरान खान एक लिबरल आदमी हैं, तो उनके लिबरल होने की वजह से उन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, और तमाम जो मजहबी जमातें, सियासी मजहबी जमातें इस वक्त हमारे मुल्क में मौजूद हैं, वो तमाम अपना वज़न जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के पलड़े में डाल चुकी हैं। तो इनका इमरान खान पर जो इल्ज़ामात है वो हुब्बे अली कम और बुग़्ज़े माविया ज़्यादा नज़र आता है। तो बुनियादी चीज़ ये जो मुझे समझ आई है वो ये थी कि मैं समझता था कि ये मजहबी जमातें सिर्फ इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाने के लिए इस तरह की बातें करती हैं, जो कि शायद दुरुस्त भी हो। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लाइन है वो दुरुस्त है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई उन इल्ज़ामात को रद्द कर सकती है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये मैं अभी आपके सामने इस्लामियात की मुतालिया पाकिस्तान की ये 9th क्लास की किताब है। ये 2017 और 18 का ये एडिशन है। इस एडिशन में मैं भी आपको इसमें से पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस बारीकी के साथ हमारे निसाब को तब्दील करने की कोशिश की गई है। ये किताब में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अकायद और इबादत का बाब है। इस बाब में एक लाइन है जहाँ पे लिखा है, अक़ीदा रिसालत का मतलब तमाम रसूलों पर ईमान लाना है। दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए लाजिम है कि अक़ीदा रिसालत को दिलो जान से तस्लीम किया जाए, और किसी एतबार से भी इसमें शक व शुबा न किया जाए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल मानना अक़ीदा रसालत के लिए लाज़िम जुज़्व है। ये वो चंद सतूर हैं, जब बच्चा ये पढ़ता है तो उसके जहन में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हमें मुसलमान होने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर ईमान लाना जो है वो लाज़िम जुज़ है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मुतालिया पाकिस्तान का 2019 का एडिशन है। अब किस बारीक बीनी के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ इसमें अक़ीदा ख़त्म नबूवत को नुकसान पहुँचाने की साजिश की गई है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसी किताब में बाब है
अकायद व इबादत। अब यहाँ पे अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से किस तरह से नुकसान पहुँचाने के लिए बारीक बीनी के साथ कोशिश की गई है वो मैं आपको समझाता हूँ। अक़ीदा रिसालत का मतलब रसूलों पर ईमान लाना है। दायरा इस्लाम में आने के लिए लाजिम है कि रिसालत को दिलो जान से तस्लीम किया जाए और किसी एतबार से भी इसमें शक व शुबा न किया जाए। कुरान और उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चश्मा हदायत मानना अक़ीदा रिसालत का लाज़िम जुज़ है। अब बुनियादी चीज़ इसमें जो तब्दीली की गई है वो ये है कि आखिरी लाइन में ख़ूबसूरती के साथ यहाँ लिखा है कि एडिशन 2017-18 में कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल मानना अक़ीदा रिसालत का लाज़िम जुज़ है। लेकिन इंतहाई खूबसूरती के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं, खूबसूरती कहूँ, बदनीति कहूँ या बेईमानी कहूँ, ये मैं फ़ैसला आप पे छोड़ता हूँ। यहाँ पे दर्ज किया गया है कि कुरान और उसवा रसूल को सर चश्मा हदायत मानना अक़ीदा रिसालत का लाज़िम जुज़ है। आप अगर बात नहीं समझ सके तो मैं दोबारा समझा देता हूँ कि यहाँ है अल्लाह ताला का आखिरी रसूल मानना अक़ीदा रिसालत का लाज़मी जुज़ है, आखिरी रसूल मानना। लेकिन यहाँ पे है सर चश्मा हदायत मानना। सर चश्मा हदायत तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, कौन उस पर इख्तलाफ कर सकता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे लिखा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन अब जो 2019 का एडिशन है उसमें लिखा गया है कि कुरान और उसवा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद लफ्ज़ निकाल दिया गया। अब क्या है, कादियानी भी मिर्ज़ा कादियानी को रसूल कहते हैं। मैंने जितना उलमा से सुना है या जितना मैं पढ़ सका हूँ, कादियानी भी रसूल समझते हैं। अब ये किस बारीक बीनी के साथ यहाँ पर निसाब में तब्दीली की गई, कितनी बारीकी के साथ इसको कर दिया गया। लेकिन अफसोस ये है, अगर ये नुक्ता हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त तजम्मल सागर भट्ट साहब नोट कर सकते हैं, उनकी ये मेहनत और कोशिश और काविश है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर वो ये नुक्ता समझ सकते हैं तो हमारे जो मजहबी अकाबरीन हैं वो कहाँ पर हैं। छोटी छोटी बातों पर सड़कों पर निकलने का, मिलियन मार्च के ऐलानात करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन इस नुक्ते पर निसाब की तब्दीली पर, जिस पे अक़ीदा ख़त्म नबूवत की तब्दीली हो रही है, उस पर ये किसी किस्म का रद्द-ए-अमल सामने क्यों नहीं आ रहा। मीडिया कहाँ पर है, तमाम लोग इस पर खामोश हैं। उसकी वजह यह है कि कादियानी लोग इतने ताकतवर हैं कि उनको कोई शख्स छेड़ नहीं सकता। अब मैं मज़ीद आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद यहाँ पे 9th क्लास की जो किताब है वहाँ पर इंतहाई बारीक बीनी के साथ इस निसाब को जो है वो तब्दील किया गया और इसमें से अक़ीदा ख़त्म नबूवत की जो बातें हैं, जो हमारे आने वाली नस्लों को जो ब्रीफ़ किया जा रहा है, उसको निकाल कर इंतहाई खूबसूरती से उनको अक़ीदा ख़त्म नबूवत को के हवाले से गुमराह करने की कोशिश की गई है। अब ये मुझे किसी दोस्त ने भिजवाई हैं। मैं इंशाल्लाह जब ये वीडियो आप प्ले करेंगे आप स्क्रीन पर भी देखेंगे। ये मुझे किसी दोस्त ने भिजवाई हैं। ये पेशावर की इस्लामियात की किताब है, 4th जमात की, जहाँ पर कोर्स में भी तब्दील कर दिया गया है जो अल्फाज थे अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से, और इसमें जो मशकें थीं, मशकों में जो सवाल लिखा गया था अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। पुराना जो कोर्स है उसके मुताबिक जो बात लिखी गई है मैं वो भी आपकी गोशगुजार करता हूँ। उसमें पुरानी किताब में लिखा है, इसका सफ़ा नंबर 4 है, 2018 का ये एडिशन है। उसमें लिखा है, क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई का वाहिद ज़रिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़ल होने वाली किताब कुरान मजीद और आपकी सुन्नत और सीरत है। इन बातों पर यकीन रखना अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहलाता है। वो क्या है? लिखा है, जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर नहीं मानता वो मुसलमान नहीं हो सकता। किताब है इस्लामियात की, पेशावर का ये एडिशन है, KPK, जहाँ पर इमरान खान साहब पिछले
5 سال بھی رول کرتے رہے ہیں، اور اب جو ہے وہاں پر ایک دفعہ سے پھر ان کا اقتدار چمک دمک رہا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور اسلام سے خارج ہے۔ یہ دو بنیادی باتیں یہاں پر کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک اور بات جو انتہائی واضح انداز میں ہمارے بچوں کو پڑھائی جا رہی تھی، پڑھائی جا رہی ہے نہیں، پڑھائی جا رہی تھی، اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور اسلام سے خارج ہے۔ اب نئے ایڈیشن میں جو لکھا گیا ہے وہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، یعنی قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں نجات ملے گی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ہم جانتے ہیں، اس میں کیا شبہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے کے بغیر کس طرح دنیا اور آخرت میں ہمیں جو ہے وہ کامیابی اور نجات مل سکتی ہے؟ لیکن دو اہم باتیں جو پیچھے کی گئیں ان کو نکال دیا گیا۔ وہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا۔ جو شخص پہلے 2018 کے ایڈیشن میں لکھا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شخص پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور اسلام سے خارج ہے۔ لیکن یہاں پہ دونوں باتوں کو ختم کر کے صرف اتنا کہہ دیا گیا ہے کہ اب صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات ملے گی۔ تو یہ اس کے بعد یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو پرانا ایڈیشن ہے اس میں لکھا ہے کہ آخری سوال ہے، مشق کے اندر سوال دیا گیا ہے کہ آخری پیغمبر کون ہے، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے۔ لیکن جو نیا ایڈیشن ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نئے ایڈیشن میں اس کو مکمل طور پہ اس سوال کو ہی ختم کر دیا گیا ہے تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہ سکے۔ تو کیا یہ سوچی سمجھی سازش کے بغیر ممکن تھا؟ ساری کتاب ویسی کی ویسی ہے، صرف وہ دو لائنیں جہاں پر عقیدہ ختم نبوت کے لیے بچوں کو متعارف کرایا جا رہا تھا ان کو نکال دیا گیا۔ تو عمران خان صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ عقیدت کے اظہار کے لیے ننگے پاؤں ضرور مدینہ میں جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن عقیدت آپ کی قطعی طور پہ جب تک ایمان مکمل نہ ہو عقیدت کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں نہیں؟ اگر آپ کے علم میں نہیں ہیں تو پھر آپ تو نااہل ہیں، آپ کو یہی نہیں پتہ۔ آپ ساری 22 سال کی سٹرگل کے اندر آپ نے ایک ہی بات کی ہے، بار بار کی ہے، اپنے جلسوں میں کی ہے کہ مشترکہ نصاب ہونا چاہیے۔ نصاب پر آپ کی توجہ تھی تو اب کہاں گئی آپ کی توجہ؟ یا تو آپ بالکل ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ اس تمام صورتحال پہ جہاں پر جتنی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی ہے اس سے کئی گنا ذمہ داری ہمارے اس مذہبی طبقے کی ہے جو خاموش ہے۔ اپنی سیاست بھی چمکا سکتے ہیں جناب والا آپ اس سے، لیکن اجر تو آپ کو اسی چیز کا ملے گا جس کی آپ کی نیت ہوگی۔ لیکن خدا کے لیے اس پر آواز اٹھائیں، یہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب، ہم یہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ خزانہ خالی تھا، آپ کو خزانہ خالی دیا گیا۔ ہم یہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ بیوروکریسی کی آپ مدد نہیں کر رہے، کرپشن کی صورت میں وہ آپ سے تعاون نہیں کر سکتے۔ ہم یہ بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جن جن وزیروں کو آپ ہٹا رہے ہیں اور جن کو لا رہے ہیں ان میں آپ کی نیک نیتی ہوگی، لیکن یہ جو نصاب کے اندر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اس کے اندر آپ کی اگر
بدنیتی شامل نہیں ہے تو نااہلی اس حد تک کہ آپ ہماری آنے والی نسلوں کو اسلام کے اہم ترین عقیدے سے ہی روشناس کروانے میں ناکام ہو چکے ہیں، تو یہ مکمل طور پہ میں اپنے تمام سوشل میڈیا کے لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس پر ہم آواز اٹھائیں۔ جتنے یوٹیوب پر یا دیگر سوشل میڈیا پر لوگ ایکٹیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ مہربانی کریں اس پہ جو ہے آپ بھی آواز بلند کریں، اور یہ باتیں کو ہم اپنے پاس سے نہیں کریں، جائیں آپ کتابیں مارکیٹ میں پڑھی ہیں آپ لے آئیں، پرانی بھی لیں نئے بھی لیں، اور اپنے طور پہ یہ تحقیق کر لیں کہ ہم اپنے خود تو نہیں کہہ رہے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، نہ مجھے گفتگو کا سلیقہ ہے، لیکن میں سلیقے نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کے بغیر نہ میرا ایمان مکمل تھا نہ میرا ایمان مکمل رہ سکتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس لیے نہ شیئر کریں کہ مجھے لائک ملیں گے، مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ اس پہ سے گالیاں نکالیں گے، وہ گالیاں میرے لیے برکت کا باعث ہوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ قادیانی نواز جو ہیں وہ لوگ یا خود قادیانی میرے متعلق کیا رائے اس سے پہلے بھی رکھتے ہیں اور اب بھی رکھیں گے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ گالیاں نکالیں، جو دل کرتا ہے کرے، لیکن عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا ایشو ہے جس پر کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں تجمل ساگر بٹ اور دیگر سوشل میڈیا پر جو لوگ ہیں جو اس پر ورکنگ کر رہے ہیں، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلا کر اجر دے گا۔ کیوں کہ یہ اس وقت جس وقت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک وقت قرب قیامت کے قریب ایسا بھی آئے گا کہ حق بات کا کرنا ہاتھ پر انگارہ رکھنے کے مترادف ہوگا، تو یہ ہاتھ پر انگارہ رکھ کر تجمل آپ اور بے شمار لوگ اس پر کام کر رہے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو کام کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، نہ میں کچھ دے سکتا ہوں اور نہ میں اس کے علاوہ دنیا میں کوئی دے سکتا ہے۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔